हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं बनाने वाला हूँ गुरु पूर्णिमा पर एक सुंदर सा कार्ड। वीडियो को इस पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen.